በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኸም ይኹን ክቡራት ኣሕዋትና ሓተን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ክቡራት ሰማዕተይ ኣብ ዝሓለፈ ወንጌለ ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና እስካብ ምዕራፍ 26 ንርኢና ዘለና። لمعنت ድማ حصر ዝበለ ምዕራፍ 27 ምዕራፍ 28 ክልተ ምዕራፍ ጥራሕ እየን። ጽሙና እንዳመጽወን ኢኹም እዚአን ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ነስ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ተኸታተልተይ ዝኾንኩም ድማ ብዙሓት ምእንቲኩም ሃርሉ ሸር ብምግባርን ብላይክን ክትከታተሉ ብትሕትና ይላቦ ናኡ ኸብለኩም። እሺ ምዕራፍ 27 ብዛዕባ እንታይ ዘምህረና? መጀመርያ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝብል ዘሎ ምስ ወግሐ ኩሎም ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ንኢየሱስ ክቀትልዎ ተማኸሩ። ኣሲሮም ወሰድዎ እሞ ንጲላጦስ ነቲ ሹም ኣሓሊፎም ሃብዎ። ሽዑ እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ ንኢየሱስ ከም ዝተፈርዶ ምስ ረአየ ተናሲሑ ንጹህ ሰብ ንሞት ኣሕሊፈ ብምሃብ በዲል እናበለ ነቲ 30 ቅርሺ ናብ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን መለሶም። ንሳቶም ግና ንሕና እንታይ ገዲሱና ባዕልካ ትፈልጥ በልዎ። ንሱ ከዓ ነቲ 30 ቅርሺ ኣብ ቤተ መቅደስ ደርብይዎ ወፀአ ከይዱ እውን ተሓኒቁ ሞተ። እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ዋጋ ደም ስለ ዝኾነ ኣብ ሙዳይ ምጽዋት ክንእትዎ ኣይግባእን ይበሉ። ተማኺሮም ከዓ ብኡ ንመቃብር ኣጋሽ ዝኸውን ግራት ናይ ሰራሒ ኣቕሓ መሬት ዓደግሉ። ስለዚ እታ ግራት ክሳዕሎሚ ግራት ደም ትበሃል ኣላ። እቲ ብነቢ ኤርምያስ ነቲ ደቂ እስራኤል ዋጋ ዝገምገምሉ ዋጋ ናይቲ ክቡር 30 ብሩር ወሰዱ። ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘን እውን ንግራት ናይ ሰራሒ ኣቕሓ መሬት ሃብዎ ኢሉ ዝተነገረ ቃል ተፈጸመ። ኢየሱስን ጲላጦስን ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛኢ ቆመ። እቲ ገዛኢ ድማ ንስኻዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ጠይቆ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ በሎ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ክኸስዎ እንተለዉ ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። ሽዑ ጲላጦስ ብክንደይ ነገራት ኣብ ልዕለኻ ይምስክሩ ከም ዘለዉ ዶ ኣይትሰምዕን ኢኻ ብሎም። ንሱ ግና እቲ ገዛኢ የመና ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰሉን። እቲ ገዛኢ ብበዓለቶም ህዝቢ ዝደልይዎ ሓደ እሱር ክፈትሐሎም ልማድ ነበረ። ሽዑ በርባን ዝተባሃለ ብዓመፅ ዝተፈለጠ እሱር ነበረ። ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ብቕንዓት ከም ዝተሓዝዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ነየንኦም ክፈትሐልኩም ትደልዩ? ንባርባን ዶ ወይ ነዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ እንተሎ ድማ ሰበይቱ ሎሚ ለይቲ ብሕልሚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተሳቂየ እየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ጻድቕ ሰብ ሓንቲ ከይትብድል ተጠንቀቕ ኢላ ለኣኸትሉ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ግና ነቶም ህዝቢ በርባን ይፈታሕ ኢየሱስ ግና ይቀተል ኢሎም ንኸልሙኑ ሕራይ ኣበልዎም። ሽዑ እቲ ገዛኢ ካብ ክልቲኦም ነየንኦም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ጠየቆም። ንሳቶም ድማ ንባርባን በልዎ። ጲላጦስ ከዓ ነዚ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ እንታይ ክገብሮ በሎም። ኩሎም ድማ ይሰቀል በሎ። ጲላጦስ ንሱ እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቀል እናበሉ ኣበርቲዖም ድምፂ ኣስምዑ። ስለዚ ጲላጦስ እዚ ነገር እዚ ህውከት ንምልዓል እንተዘይኮይኑ ከም ዘይጠቅም ምስ ረአየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም እዚ ጻድቕ ሰብ እዚ ንጹህ እየ ባዕልካትኩም ትፈልጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ኣኢዳው ተሓፀበ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣብ ልዕለናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሐሎም፣ ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ኣሕሊፉ ሃቦም። ኣክሊል እሾህ ከም ዝደፍእሉ ድሕሪ እዚ እቶም ወታደራት ጲላጦስ ንኢየሱስ ናብ ቤተ መንግስቲ ወሲዶም ነቲ ሰራዊት ብምሉኡ ናብኡ ኣከብዎ። ክዳኑ ቀንጢጦም ከዓ ቀይሕ ካባ ከደንዎ። ናይ እሾህ ኣክሊል ተኒጎም እውን ኣብ ርእሱ ደፍእሉ። ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተንበርከኹ ሰላም ኦ ንጉስ ኣይሁድ እናበሉ የላግፅሉ ነበሩ። እንትፍ ድማ በልሉ። ነቲ ዘንጊ ኣሕዲጎም ከዓ ርእሱ ወቅዕዎ። ምስ ኣላገፅሉ ድማ ነቲ ቀይሕ ካባ ቀንጢጦም ክዳውንቱ ከደንዎ። ክሰቅልዎ እውን ወሰድዎ። ደኣ ኢየሱስ ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰቅለ ክወፁ እንተለዉ ድማ ስምዖን ዝስሙ ሓደ ቀሬናዊ ሰብኣይ ረኸቡ እሞ ንመስቀል ኢየሱስ ክፀውር ኣገደድዎ። ጎልጎታ ትርጉሙ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ስፍራ ምስ በፅሑ ሓሞት ዝተሓወሶም መፂፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ። ንሱ ከዓ ጥዒሙ ምስታይ ኣብየ። ምስ ሰቀልዎ ነቲ ክዳውንቱ ዕፃ ወዲቆም ተኻፈሉ። ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልውዎ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሲ ፅሑፍ ኣንበሩሉ። ሽዑ ምስኡ ክልተ ሸፋቶ ሓደ ብየማን ሓደ ብፀጋም ተሰቀሉ። እቶም ብጥቃኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቅደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ ተሃንጽ
اسكن وعلخا أدحن ودق زعفير انت خوين كاس اسكي كمسكر ورد ناولو يلا قصلو نورو كمون اتم لكانا كهينات مسمى مهران حقن شماقلتاتن كوينم نخالوت أدحاني نوعلو قنا كدحنا يكالن نسو نقوس إسرائيل انت دا خوينس اسكي حزي كمسكر يورد نحنا خابو وكن أمن نسو بق زعفير تأمين ايو أنا ودق زعفير يوون إيلو يموز فوتو انت دا خوينس اسكي حزي يدحنو ناولو يلا قصلو نورو كمون اتم موسوس تساقلو كترتي يلا قصلو نورو إيسوس كم زموته إنه كاب شدش ساعات جميرو سات ساعات كله مدرس المته بتاشعيتي ساعات أبلو إيسوس إلهي لما سوق تاني إن بلا حويل دمس أسمع زي كعا أملاخي نمنت حدك كاني مالتي قلياتهم كافتم أو قيمهم زنور السبات نزي سمعوا وزي سني إلياس يتصوع زلولو شعور حدك أبعتهم قويو سفنة قوسيلو متسيس مليئو بزنجي غيرو كستيو أقربلو قلياتهم قنا حدقو إلياس مسيو زاد حنو انت خوينو كنرئي بلو إيوسس دقي ما حاولو دمس أسمع نفسه دمها وصلت إنه خعا مقارجة بيت مقدس كابل عليك الساعة تحتي أو كلتا تقدد مدري تناوصت أكا واحد ما تجردو مقابرات وانت خفتو ميتم زنورو ناي بزحات قدسات ريساتات دما كموت السو ككاب مقابرهم وصيام دحرتن سايقو نافتا قدس تختما أتو نوزحات وانتر أيوم يتحلق عميتن اتهم يسوس كحلو مسو زنورون كعا نتي من نواص مدرن نتي زخونه نغراتن ريوم ازيس ناي بحق ودق زعفير يو ناولي منا فرحو او كعان يسوس ناغلغلو كاب غليلا جميرن استختلو بزحت انستي برحق يريو نبرا كباتن ون مريم مغدلاويت مريم انو يايقون يوسان انو دق زبديوس نبرا يسوس كم زتقبره مسمسي غنا يوسف زتوهلا هفتام سبعي كاب ارماتياس مصه نسو خا دق مزمور يسوس نبره نا بيلاطس قريو دما نا يسوس سغا كهبو لمن شعو بيلاطس كهبو وازز يوسف دما نتنا يسوس سغا وسيدو بصرو يصعدا حري جنزو افتي اب كوخي زو قرو ناي بعلو حدش مقابر ونقبرو حدا عوجي امنا انكبالي دما نتا اف مقابر عصي وخده أو كعمريم مجدلاويتن إتخالي إتا مريمن أمن صرت مقابر تقميتن نبرا بصباحيتو دحري إتا معالتي مدلاوليك أنا كهينات فرساوان تأكبو أمو نابيلاطس كيدم قويتا إتي مسحاتي بيهوتن تلو دحري سلسة معالت ختصية كمزبال ذكرنا سلوزي دك مزمورتو مسيوم كيسرقو نهزو كعاكامو تسيو كيبلو مو كابتا قداميتي إتا دحرويت جيغا زقدرت كي تخونس كساعة سلسة معالتي إتمقابر بوصنع كحلو أزز بلو بيلاطس كا حلو تحيزكم كيدو مو كم تفلطو وغيركم أتصنعكم حلو بلو نساتهم دما كيدو من إتمقابر امني بمحتم حاتمهم نتمقابر بوتادرات أتصنعو توسخي وانجيل ماتيوس معرف عسران شمونتن إيوسوس كموت كمزتنسي دحر سنوات ليتي ناي سومن قداميت معالتي زوجح مريم مجدلاويتن اتخليتها مريمن نتمقاورو كريا مسا انه ملاك እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪድ ነበረሞ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ አንከባሊሉ ኣብ ልዕሊኡ ተቀመጠ ትርኢቱ ከዓ ከም መብረቅ ዘንጸባረቅ ክዳኑ ድማ ከም ብረት ጻዕዳ ነበረ እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ እት መልአክ ነተን አንስቲ ከም ዝመቱውን ኮኑ እት መልአክ ድማ ነተን አንስቲ ንስኻት ክንስ ነቲ ዝተሰቀለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኸን ፈልጥ እየሞ ኣይትፍርሓ ንሱ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበለቶ እዩሞ ንዕነ ነታ ጎይታ ተቀቢርላ ዝነበረ ሰፍራ ራያ ቀልጥፍክን ከይድክን ንደቀ መዛሙርቱ ካብ መተወሲኡ እዩ እንሆ ንሱ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ድማ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም እንሆ ነጊረክን ኣለኹ በለን ንሳተን ከዓ ካፍቲ መቃብር ብፍርሓትን ብዝተለዓለ ተሓጓስን ቀልጢፈን ወፃ ንደቀ መዛሙርቱ ከወስሮም ድማ ጎያ ክነግሮኦም እናኸዳን ተለዋ እንሆ ኢየሱስ ተራኸበን እሞ ሰላም ንዓኸን ይኹን በለን ንሳተን ከዓ ቀረብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሓ ናብ ኣሕዋተይ ከይድክን ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም ኣብኡ ድማ ክሪኡን እዮም በለን ንሳተን ምስከዳ እንሆ ካፍቶም ወታደራት ገሊኣቶም ናፍታ ከተማ ኣትዮም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃነ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ድማ ምስቶም ዓበይቲ ተኣኪዮም መኸሩ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ
ነቶም ወታደራት ሃብዎም ንሕና ደቂስና እንተለና ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጽኦም ሰሪቆምዎ በሉ እዚ ነገር እዚ አፍትሹም እንተ ተሰሚዑ ንሕና ከነረድኦ ኢና ንኣኻትኩም ድማ ብዘይ ስጋኣት ከም እትነብሩ ክንገብር ኢና በልዎም ንሳቶም ድማ ገንዘብ ተቀቢሎም ከምቲ ዝነገርዎም ግበሩ እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ኣይሁድ ይንገር ኣሎ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተራእየ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብ ገሊላ ናፍቲ ኢየሱስ ክኸዱ ዝነገሮም እምባ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ከዓ ሰገድሉ ገሊኣቶም ግና ተጠራጠሩ ኢየሱስ ከዓ ቀሪቡ ከምዚ ይበሎም ኩሉ ስልጣን ኣብ ሰማይን ምድርን ተዋሂቡን ኣሎ እምበኣር ክኢሉ እሞ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩምዎም ነቲ ኩሉ ዝኣዘዝኩኹም ምእንቲ ክሕልውዎን እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርት ግበርዎም እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ ሻዕ ምሳኻትኩም እየ በሎም ይብለና ስለ ቃሉ በዓል ቤት ዝኾነ ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕ